L'exercice 5, on considère la fonction numérique f définie par f de x est égal à exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Soit c'est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIG, unité de centimètre. La première question, montrer que D est égal à R. D est l'ensemble de définition de f. On a f de x est égal à exponentielle x sur exponentielle x plus 1. On veut montrer que le domaine de définition D de la fonction f est l'ensemble R. في le domaine de définition d'une fonction كنشوف ثلاثة تاع الحوايج واش كاينين عندي في لا فونكسيون لا راسين كاري لا راسين تروازيام اكسيتيرا ln لو دينوميناتور لا راسين ما عنديش في هاد لا فونكسيون ln ما كاينش المقام كاين وفيه اكسبونسيال اكس بلس 1 دونك هاد المقام يعني هاد اكسبونسيال اكس بلس 1 خاصو يكون ديفيرون دو زيرو ملي كيكون عندي ديفيرون كنرجعها ايكال وكنحل ليكواسيون ou les solutions de l'équation كنحيدهم من l'ensemble R. Et on a exponentielle x plus 1 est égal à 0 est équivalente à exponentielle x est égal à moins 1. L'équation n'a pas de solution, لأن exponentielle x ديما strictement positif, quel que soit x de l'ensemble R. Donc, puisque l'équation exponentielle x est égal à moins 1 n'a pas de solution dans R, car quel que soit x de l'ensemble R, exponentielle x est strictement supérieur à 0, alors le domaine de définition de cette fonction est l'ensemble R. Vérifie que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0. Alors f de x exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Puisque la limite de exponentielle x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0, c'est une limite usuelle, ça fait 0. Donc la limite de exponentielle x plus 1 quand x tend vers moins l'infini, c'est 0 plus 1 il y a 1. Donc la limite de exponentielle x sur exponentielle x plus 1 هذه عطاتنا 0 وهذه اللي في المقام عطات 1 0 sur 1 كتعطي 0. La limite نتاع هذه 0 donc la limite نتاع f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. La question petit b montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 1. Maintenant la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de exponentielle x sur exponentielle x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. كنبدا بالتعويض عندنا لا ليميت تاع اكسبونونسيال اكس بلس لانفيني كتعطي بلس لانفيني هذه ليميت ايزوال بلس لانفيني على بلس لانفيني فورم انديتيرميني التعويض عطانا فورم انديتيرميني غادي نفاكتوريزي باكسبونونسيال اكس ونسامبليفي بها اكسبونونسيال اكس ندير فوا 1 هنا اكسبونونسيال اكس فاكتور دو 1 بلس 1 سور اكسبونونسيال اكس نسامبليفي exponentielle x, ça prend la limite de 1 sur 1 plus 1 sur exponentielle x, quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, la limite, puisque la limite de exponentielle x, quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, donc la limite de 1 sur exponentielle x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend à 0. Donc, 1 sur exponentielle x, x tend vers plus l'infini, est égal à 0. هذا 0, بقات لنا 1 sur 1 est égal à 1. D'où la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 1. La troisième question, étudier les branches infinies de la courbe C.
في la question précédente حسبنا جوج نتاع les limites de f de x وحده في moins l'infini عطات 0. Donc la droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Il y a la droite d'équation y est égale à 0. Et il y a l'axe des abscisses ou asymptote à la courbe C au voisinage de moins l'infini. La limite الثانية فيها عطاتنا واحد au voisinage de plus l'infini. Donc la droite d'équation y est égale à 1 est une asymptote horizontale à la courbe C au voisinage de plus l'infini. La droite d'équation y est égale à 1, asymptote horizontale à la courbe C au voisinage de plus l'infini. 4 petits A montrer que quel que soit x de l'ensemble R, f' de x est égal à exponentielle x sur exponentielle x plus 1 le tout au carré. On a f est dérivable sur R en tant que somme et produit de fonctions dérivables. Et on a quel que soit x de l'ensemble R, f' de x est égal à exponentielle x sur exponentielle x plus 1 prime. Et on a u sur v. La dérivée de u sur v, on a u prime fois v moins u fois v prime le tout sur v au carré. نطبقوها هنا دونك غادي نبدا بما ندير فيه exponentielle x plus 1 le tout au carré. هذه هي u غندير u prime fois v moins u fois v prime. La dérivée de exponentielle x هي exponentielle x نفسه fois exponentielle x plus 1 moins exponentielle x. La dérivée de 1, 0, exponentielle x هي exponentielle x. Donc là, c'est exponentielle 2x. Exponentielle x fois exponentielle x est exponentielle 2x plus exponentielle x fois 1 exponentielle x moins exponentielle 2x. Le tout sur exponentielle x plus 1 le tout au carré. غادي تمشي exponentielle 2x moins exponentielle 2x غتبقى لنا exponentielle x sur exponentielle x plus 1 le tout au carré. La question petit p, dresser le tableau de variation de f. On a d'après la question précédente, quel que soit x de l'ensemble L, f' de x est égal à exponentielle x sur exponentielle x plus 1 le tout au carré. f' de x est strictement supérieur à 0 car quel que soit x de l'ensemble L, exponentielle x est strictement positif. Donc, f est strictement croissante. Sur l'ensemble R. Nous complétons le tableau de variation de f. D de f, il y a l'ensemble R, moins l'infini plus l'infini. Maintenant, f' de x est strictement supérieur à 0. F strictement croissante. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, le 0. Ou la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, عطاتنا 1. La question 5 petit a montre que le point I d'abscisse 0 et d'ordonnée 1,5 est un centre de symétrie de la courbe C. باش نبين واحد le point oméga d'abscisse petit a et d'ordonnée petit b est un centre de symétrie de la courbe C. خصني نبين أن quel que soit x de t, t هو l'ensemble de définition de la fonction f. نبين أن عندي جوج حوايج pour tout x de l'ensemble t. 2a moins x appartient aussi à d et f de 2a moins x plus f de x est égal à 2p. هنا عندنا petit a هو 0 petit b في l'exemple نتاعنا هو 1,5. نحسب هاد 2a moins x غنعوض petit a ب 0. 2a moins x عوض petit a ب 0
attache moins x. On a quel que soit x de l'ensemble T, deux à moins x, il y a moins x. Un moins x appartient à T, et là, il y a quel que soit x de l'ensemble R, moins x appartient aussi à l'ensemble R. Il y a le domaine de définition de la fonction Tana, roi R. Et f de moins x plus f de x, on va que 2 fois p. P a 1 demi, donc on 2 fois 1 demi, et on 1. F de moins x, il y a f de x. F de moins x, il suffit de remplacer x par moins x. Peut-être après exponentielle moins x sur exponentielle moins x plus 1 plus exponentielle x sur exponentielle x plus 1. L'expression كلها ça تعطينا 1. Exponentielle moins x, il y a 1 sur exponentielle x. وحدنا المقامات ونختار الباك exponentielle x, هذه تعطينا 1 plus exponentielle x, le tout sur exponentielle x plus exponentielle x sur exponentielle x plus 1. On simplifie بهذا exponentielle x, غتبقى لنا 1 sur 1 plus exponentielle x, نكتبها هي exponentielle x plus 1 plus exponentielle x sur exponentielle x plus 1. غادي نجمع هادو بجوج يعطيوني exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 1 est égal à 1. اختارت لو تعطيني 1. exponentielle x plus 1 est différent de 0 حيت exponentielle x strictement supérieur à 0. نختزل به يعطيني 1. وهاد 1 راه هي 2 fois 1 demi. C'est-à-dire 2 fois p. Donc, I 0, 1 demi est un centre de symétrie. De la courbe C. La question petit b, déterminer une équation de la tangente à la courbe C au point I d'abscisse 0 et d'ordonnée 1 demi. L'équation de la tangente s'écrit sous la forme y est égal à f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. x0 عندنا هو l'abscisse نتاع le point I يعني 0. f de x0 هو f0 f0 هو 1 demi. f' de x0 هو f' de 0. نحسبوها في f' de x نعطيو ل x 0 هي exponentielle 0 sur exponentielle 0 plus 1 le tout au carré. Exponentielle 0 هي 1, 1 plus 1 2, 2 au carré 4. f' عندنا x0 هو 0 0 0. D'où l'équation de la tangente T هي y est égal à f' de 0 هي 1 quart fois x و f de 0 هي 1 demi plus 1 demi. La question 6 petit a montrait que quel que soit x appartenant à R, f seconde de x est égal à exponentielle x facteur de 1 moins exponentielle x, le tout sur exponentielle x plus 1 à la puissance 3. Donc نطلق من f seconde de x نحاول نوصل لهاد l'expression f seconde de x ناخد f' اللي لقيناه في une question précédente ونديريفيها. غير نكتب بأن f' est dérivable sur R en tant que somme et produit de fonctions dérivables. عندي هنا u sur v هاد l'expression ديال f' de x
U sur V, la dérivée نتاعها U prime fois V moins U fois V prime, le tout sur V au carré. Donc un dérivé exponentielle X, on ضربها exponentielle X plus 1 au carré moins, on a le signe moins, un dérivé هذه exponentielle X plus 1 au carré, on ضربها في exponentielle X. Le tout sur هذا المقام à la puissance 2. Déjà dit au carré on zid à la puissance 2 تعطيني à la puissance 4. La dérivée de exponentielle x هي ça, exponentielle x, facteur de exponentielle x plus 1 au carré, moins la dérivée de exponentielle x plus 1 au carré, كنطبق عليها هذه u au carré راه هي 2 fois u fois u prime، يعني هي 2 fois exponentielle x plus 1 fois la dérivée de exponentielle x plus 1 هي exponentielle x، ونزيد نضرب في هذا exponentielle x est égal à factoriser exponentielle x fois exponentielle x plus 1. غتبقى لنا هنا exponentielle x plus 1 moins وهنا تبقى 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 fois exponentielle x plus 1 à la puissance 3. هذا la puissance 4 قسمتها غادي نسامبليفي بهذه، غتبقى لنا exponentielle x facteur de 1 exponentielle x moins 2 exponentielle x هي moins exponentielle x, le tout sur exponentielle x plus 1 à la puissance 3. La question petit b, étudier la concavité de la courbe C. عندنا l'expression تاع f seconde، غادي نشوفو le signe تاع f seconde. Exponentielle x est strictement supérieur à 0 quel que soit x de l'ensemble R, alors le signe de f seconde est celui de 1 moins exponentielle x. نديرو الطابلو السيني تاع 1 moins exponentielle x، نشوفو فين pour quelle valeur de x s'annule 1 moins exponentielle x est égal à 0, équivalent exponentielle x est égal à 1, x est égal à ln de 1 est égal à 0. Donc 1 moins exponentielle x s'annule pour x est égal à 0. À droite, كنديرو le signe ديال a غيكون négatif وهنا plus. Le signe تاع f seconde est celui de 1 moins exponentielle x. ندير le domaine de définition ديال f seconde moins l'infini plus l'infini. f seconde s'annule en 0 وهنا signe moins وهنا plus. هذا c'est un point d'inflexion. هو البوان I اللي بيناه c'est un centre de symétrie. هنا عندنا plus، عندنا la courbe est convexe وهنا concave. La question 7, tracer la courbe C. عطاونا l'unité 2 cm، ناخد في la norme تاع I 2 cm، كل ديفيزيون عندي فيه 1 cm، دونك ناخد 2 ديفيزيون في la norme تاع I. la même chose بالنسبة للجي، ناخد 2 ديفيزيون 2 cm حيت عندنا ان روبير اورتونورمي، لا نورم تاع جي كتساوي نتاع اي، و لاكس نتاع لي زوردوني بيربونديكولار على لاكس نتاع لي زابسيس. عندنا لو دومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون تاعنا هو ار، يعني لا كورب غنتراسيوها على ار، وعندنا اف كرواسونت، دونك غتبدا من هنا وتجي كرواسونت. عندي دوز اسامبتوت اوريزونتال، وحده ديكواسيون ايكغيك تيغال 0، هذا هو المستقيم ليكواسيون تاعو y est égal à 0 هو لاكس دي زابسيس، وعندي اسامبتوت au voisinage دو موان لانفيني، دونك عندي وحده من هاد الجوج من الفوق ولا من التحت. دو كا فاش كتكون اسامبتوت اوريزونتال au voisinage دو موان لانفيني. عندنا لا فونكسيون تاعنا كرواسونت، دونك ناخد هادي كون ديكرواسونت، ناخد هاد التحتانية. صافي انا ساليت مع هاد لاسامبتوت، غير هاد لاسامبتوت حنا غاديين لموان لانفيني، وهذا كيقرب من لا دروات ديكواسيون y تيغال لا كورب كتقرب، حتى غادي لموان لانفيني.
l'autre asymptote d'équation y est égal à 1 غتكون horizontale دايزة من 1 نطراسيها. ها هي l'asymptote, la deuxième asymptote d'équation y est égal à 1 au voisinage de plus l'infini. يعني عندي هذه من الفوق ولا من التحت. غادي نشوفو شكون عندنا. هاد لو بوين اي سي ان بوين اللي كيمثل سونتر دو سيميتري نتاع لا كورب. لابسيس نتاعو زيرو ولوردوني ان دومي. ها لابسيس زيرو ها لوردوني ان دومي. هنا هذا هو البوين حيت هنا واحد دونك هنا ان دومي. هذا هو لو بوين اي. هذا سونتر دو سيميتري نتاع لا كورب. هنا جاية لا كورب هكا دونك هنا غادي من تحت هذا حيت عندي هذا سونتر دو سيميتري. هكا محدي غادي فير لا دروات ولا سامبتو ولا كورب كتقرب من لا سامبتو كتقرب من لا دروات ديكواسيون y est égal à 1. بالنسبة لهاد لو بوين اي عندنا واحد ليكواسيون نتاع لا طونجونت y est égal à 1 sur 4 fois x plus 1 demi. هاد لا طونجونت في لو بوين اي هو عندي ان بوين خصني ان اوتر بوين باش نطراسي هاد لا دروات. ان اوتر بوين عطيت لي اكس 2 2 fois 1 sur 4 غتعطينا 1 demi plus 1 demi تعطينا 1. دونك هاد لا طونجونت غدوز من لو بوين d'abscisse 2 et d'ordonnée 1. ها l'abscisse 2 ها l'ordonnée 1. دونك هنا غنطراسي هاد لا طونجونت دايزة من هاد لي دو بوين من اي وهاد البوين. ها هي لا طونجونت دايزة من لي دو بوين. صافي لا كورب عندنا اف كرواسونت. لا كورب غتجي طالعة دوز من هاد لو سونتر دو سيميتري تكون طونجونت لهاد لا دروات هاد لو بوين اي. هنا عندنا هذا سي ان بوين دانفليكسيون. عندي هنا لا كورب غتكون كونفكس من موان لانفيني لزيرو من زيرو بلس لانفيني كونكاف. دونك غتجي هنا هكا كونفكس حتى لهنا وتطلع كونكاف لهيه. فوالا دونك لا كورب سي. La question 8a. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. عندنا f est continue sur R car elle est dérivable sur R. بينا بأن f dérivable sur R لأنها somme et produit de fonction dérivable. فاش كتكون f dérivable sur un intervalle راها continue على داك l'intervalle. Et on a f est strictement croissante sur R donc elle admet une fonction réciproque définie على l'intervalle j où j هو l'image ديال i où i عندنا هو l'ensemble R هو moins l'infini plus l'infini. عندنا f strictement croissante و l'intervalle ouvert كنحسب لي ليميت وكنحافظ على نفس l'ordre. la limite في moins l'infini تاع f de x و la limite plus l'infini تاع f de x. la limite في moins l'infini عطاتنا 0 plus l'infini عطاتنا 1 donc j هو l'intervalle ouvert 0 1. La question petit b, vérifier que quel que soit x de l'intervalle ouvert 0, 1, x sur 1 moins x est strictement positif. Soit x un élément de l'intervalle ouvert 0, 1, on a x entre 0 et 1 implique x strictement supérieur à 0, 1 moins x est strictement supérieur à 0. Donc x sur 1 moins x strictement positif. Donc, quel que soit x de l'intervalle 0, 1, on a x sur 1 moins x strictement positif. La question petit c, déterminer f-1 de x pour tout réel x de l'intervalle j. On a f-1 de x est égal à y, avec x il appartient à l'intervalle j, l'intervalle ouvert 0, 1, équivaut à f de y est égal à x. Où y, il appartient à l'ensemble i, l'ensemble r. Et on a f-1 de x en fonction de x. Donc, si on y en fonction de x.
هاد إيكغيك الإكسبريسيون نتاعو أون فونكسيون دو إكس. دونك ناخد هادي إي أون اف دو إيكغيك est égal à إكس، حيت عندي لا فونكسيون اف دو إيكغيك هي إكسبونسيال إيكغيك sur إكسبونسيال إيكغيك بلس 1، لأن عندنا اف دو إكس راهي إكسبونسيال إكس sur إكسبونسيال إكس بلس 1. دونك غير عوضت أنا اف دو إيكغيك لا فاريابل رجعت عندي هي إيكغيك est égal à إكس. l'objectif هنا هو نيزولي إيكغيك ونكتبها، يعني نكتبها en fonction de إكس. alors هنا exponentielle y est égal à x fois exponentielle y plus 1. exponentielle y est égal à x exponentielle y plus x. غادي نجمع les exponentielles y لواحد جهة، exponentielle y moins x exponentielle y est égal à x équivaut à factoriser exponentielle y, facteur de 1 moins x est égal à x. نخرج exponentielle y هو x sur 1 moins x. هذا بينا strictement positif, donc y est égal à ln de x sur 1 moins x. نكتب هنا car quel que soit x dans l'intervalle 0, 1, x sur 1 moins x est strictement supérieur à 0. Donc, quel que soit x de l'intervalle ouvert 0, 1, f moins 1 de x est égal à ln de x sur 1 moins x. La dernière question de l'exercice 8, il y a la question petit d, tracer dans le même repère la représentation graphique de la fonction f-1. La courbe c-1, elle représente le symétrique de la courbe c par rapport à la droite d'équation y est égale à x. Il y a de la droite, la première bisectrice de repère qui est l'origine, ou les points d'endroit l'ordonnée qui s'appelle l'abscisse 1, 1, 1 demi, 1 demi, 2, 2. Quand tracé à la droite, quand tracé le symétrique, c'est C-1. بالنسبة عندي l'asymptote هنا au voisinage de moins l'infini y est égal à 0. l'équation نتاعها غترجع لي x، كنقلبو داكشي اللي عند y كيرجع عند x، اللي عند x يرجع ل y est égal à 0 غترجع x est égal à 0. هذه هي l'asymptote نتاع c-1. دونك لو سيميتريك نتاع هاد لابارتي غتكون هي هادي هنا. عندنا هادي y est égal à 1 غترجع لنا x est égal à 1، هي هادي لي فيرتيكال. x est égal à 1 لو سيميتريك نتاع هاد لابارتي غتكون هي هادي ديما توجور بارابور على droite l'équation y est égal à x. سيميتريك نتاع هاد لابارتي هي هادي. عندنا هاد لو سونتر دو سيميتري نتاع لا كورب سي. شنو هما لي كوردوني نتاعو؟ 0 1 دومي. حنا اي بريم لو سونتر دو سيميتري نتاع سي موان زان غيكون هو العكس 1 دومي 0. ها فين جايه 1 دومي 0 هنا لو بوين اي بريم. لا طونجونت تي كدوز من لو بوين اي ومن هاد لو بوين هذا قلنا لي كوردوني نتاعو هما 2 1. ها اكس عطينا هادو لقينا y 1 كدوز من 2 1. لا طونجونت تي بريم غدوز من 1 2. ها 1 هذا هو البوين اللي غدوز منو لا طونجونت تي بريم، ومن اي بريم بطبيعة الحال هادي دايزة من اي ومن هاد لو بوين نديرو لها حتى هي المماثل نتاعها غتكون هاد لا دروت. هادي هي تي بريم لا طونجونت لا كورب سي موان 1. دابا بقالنا غير نطراسيو لا كورب. وكاين واحد البوان مهم هنا بزاف،
هذاك اللي كتقطع فيه لا كورب سي لا دروات ديكواسيون y est égal à x حتى لا كورب سي موان 1 كتقطع لا دروات في لو ميم بوان. هذا سي ان بوان فيكس يعني il appartient ل c ou c moins 1. donc voilà la courbe c moins 1 en vert.